السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم غادي نكمل معكم la pièce montée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais finir la pièce montée avec vous. Je vais montrer comment j'ai fait les décors et le montage. غادي نوري لكم كي درت هذا الزواق وندير لكم المونتاج. Donc je vais commencer par les initiales. غادي نبدا بلي initiales. C'est des initiales de mariés, les initiales تاع des mariés. Donc j'ai pris le tulle, درت فيه j'ai mis du sucre glace dedans. درت morceau تاع فينا درت فيه sucre glace عقدته je l'ai noué. J'ai pris de la pâte à sucre blanche, درت la pâte à sucre بيضاء. Je vais avoir besoin du brillant doré. غادي نحتاج اللماع مذهب. غادي نبدا نحمي la pâte تاعي في يدي. Je vais commencer à chauffer la pâte à sucre dans ma main. Je saupoudre avec le sucre glace le plan de travail. نرش le plan de travail تاعي بالسكر sucre glace. Je rajoute un peu sur la pâte. نزيد شوية فوق la pâte et je commence à étaler. ونبدا نفرغ. J'ai réglé mon rouleau sur l'épaisseur la plus épaisse. رجلت الرولو تاعي في l'épaisseur الغليظة. وجي بلاسي les initiales تاعي كما راكم تشوفوا. درتهم d'abord في le papier في الكارات. Je les ai dessinés d'abord sur le papier et maintenant je les calque sur la pâte à sucre. On décalquهم في la pâte à sucre كما راكم تشوفوا. Je les ai découpés, يعني قطعتهم et je vais commencer à les arranger avec les instruments que vous voyez. وغادي نبدا نسقم فيهم بهاد les instruments اللي راكم تشوفوا فيهم. Je prends l'emporte-pièce à fleurs pour faire le contour. غادي ندير l'emporte-pièce تاع الورد كما راكم تشوفوا باش ندير الدويره اللي جايه في les initiales. شوفوا كيفاش تجي. regardez comme elle sort. Donc je vais faire 4 comme ça. غادي ندير 4 كيما هادو. ها هم راني كملتهم. Voilà, je les ai finis. Donc maintenant je vais les peindre en doré. دروك غادي نبنترهم بالدوري ونخليهم ينشفوا. غادي je vais les laisser sécher. Je vais commencer la fleur blanche. Donc il vous faut 6 emporte-pièces. غادي نبدا الوردة البيضاء. يلحق لكم هاد les emporte-pièces de la plus grande à la petite. من الكبيرة حتى الصغيرة. Là je vais prendre l'épaisseur la plus fine. غادي ندير l'épaisseur الرقيقة et j'étale ونفرغ. Et je commence à découper ونبدا نقطع. نقطع الصغيرة d'abord. Je découpe la petite d'abord et je termine. Je mets la moyenne et la grande. ونكمل la moyenne والكبيرة. نبدا بالوردة الصغيرة ونرقق لي كوتي تاعها وندور بشكل دائرات كما راكم تشوفوا. Je commence avec la petite fleur et j'affine tous les côtés en faisant des ronds. Je prends la deuxième, je la forme comme la première. نرفد الزوجة ونطراسيها كما الأولى ونقصصها كما راكم تشوفوا. et je la découpe comme vous voyez. وغادي نشكلها كما الأولى. je vais la former comme la première. غادي نرفع شوية الجوانب تاعها كما راكم تشوفوا. je vais lever un petit peu les côtés comme vous voyez. Je prends un morceau d'essuie-tout, je le plie en deux. نرفد السربيتة تاع كاغط نطويها على زوج. je l'enroule comme ça comme vous voyez. نروليها كما راكم تشوفوا ونعقدها. j'essaie de la nouer en formant un rond ونعقدها بشكل دويرة. et je commence à poser les pétales sur le rond. ونبدا نحط لي بيتال تاعي
في الدويره اللي درتها. j'essaie de l'arranger ونحاول نسقمها et j'essaie de lui donner une forme. نحاول ندير لها الشكل ونعاون روحي باللي انسترومون هذوك اللي شفتوهم. je m'aide avec les instruments que vous voyez. Une fois fini, je prends des morceaux de papier, d'essuie-tout et je cale tous les pétales. في النهاية غادي نكالي لي بيتال تاع لا فلور بشويه تاع كاغط مطوي باش لي بيتال ما يلصقوليش pour que les pétales ne collent pas. Et je la laisse sécher ونخليها تنشف. Pour la deuxième fleur, j'ai pris de la pâte à sucre rouge, un emporte-pièce rond et les instruments que vous voyez. الوردة الثانية درت لا بâte à sucre حمراء والemporte-pièce دائر ولي instruments اللي راكم تشوفوا فيهم. Là, j'ai découpé 6 ronds, j'ai fait un dégradé de couleur de plus foncé au plus clair. أنا درت j'ai découpé 6 تاع لي دويرات من الفونسي حتى le plus clair ونبدا ندير le bouton. Je commence à faire le bouton de la fleur. Et je colle la deuxième pétale ونلصق البيتال الثانية كما راكم تشوفوا نلصقها بالماء. je la colle avec de l'eau et j'essaye de la former ونحاول نشكلها. je prends les rangs et j'affine tous les côtés en m'aidant avec l'embout du rouleau, c'est mieux pour arrondir. Voilà, ندي هاد لي رون ونرقق لهم من لي كوتي تاعهم بالرولو كما راكم تشوفوا ولا بالانسترومون مدور. je les place, je les colle bien avec de l'eau et je l'essaye de les former comme vous voyez. نلصقهم كما راكم تشوفوا نحاول نلصقهم مليح بالماء ونحاول ندير لهم الشكل تاع ورده كما راكم تشوفوا. je l'affine en bas en tournant نرققها من تحت بالشكل دائر كما راكم تشوفوا ونقلع الزائد et j'enlève l'excès. je la place comme la première dans le rang نحطها في الدويرة كما الأولى ونكاليها كما الأولى نكالي لي بيتال تاعها كما الأولى et je cale les pétales comme la première et je la laisse sécher ونخليها تنشف. Une fois séchée, j'aurai besoin de brillant alimentaire nacré rose. Une fois نشفت نحتاج لماع غذائي وردي nacré ونبدا نبنتر فيها et je commence à la peindre. Pour les côtés, j'aurai besoin de brillant alimentaire un peu plus épais. الحوارف غادي نحتاج لماع غذائي شويه غليظ. j'aurai besoin d'un peu d'eau نحتاج شويه ماء وزوج تاع لي بانسو واحد للماء واحد للماع الغذائي. j'aurai besoin de 2 pinceaux, un pour l'eau et un pour le brillant alimentaire. je commence à mouiller un peu le pinceau et j'enlève l'excès dans la main. نبدا نشمخ البانسو تاعي ونقلع الزياده في يدي ونفوت على الحوارف et je passe sur les côtés. Après je prends le pinceau pour le dorer et je commence à mettre la dorure comme vous voyez. من بعد ندي البانسو تاعي pour اللماع ونبدا ندير في اللماع كما راكم تشوفوا. Voilà, je l'ai fini. Regardez comme elle est belle. شوفوا كي راهي شابه. نكملتها اني درت لي فلور لا فلور البيضاء درت لها اللماع غوز. لا فلور بلانش جو لوي مي دو بريون غوز. جاني في بليزيور. اني درت شحال من وحده. غادي نبداو المونتاج ان شاء الله. on va commencer le montage.
Je prends ma génoise et j'enlève le côté bombé. La génoise تاعي نقلع لها هذاك الكوتي اللي جاي عالي. Je prends le disque à gâteau pour repère. وندير الديسك تاع الجاتو باش نعلم به، ونقطع باللامبورت بيس كيما راكم تشوفوا. Et je coupe avec l'emporte-pièce. Je l'arrose avec le jus de la macédoine à fruits que j'ai récupéré. ونرشها بالسيرو تاع العصرة دو fruits اللي عصرته. Je fourre avec la crème mousseline, comme vous voyez. Donc, نعمرها بلا crème mousseline. Je vais l'étaler bien. ونطاليها مليح. Je vais faire avec tous les étages comme ça. J'ajuste le tour du gâteau avec un couteau bien droit. نحرف الحوارف تاع الجاتو avec بالخدمي يكون droit ou la mousse. Et je couvre l'étage avec un peu de crème mousseline. ونغلف l'étage بشوية crème mousseline pour que le gâteau ne s'effrite pas، باش الجاتو ما يتفتش. ونديره يبرد في الكونجيلاتور باه يشد روحو. Et je le mets au frigo, au congélateur, pour qu'il tienne bien. Pour le deuxième étage du gâteau, j'ai pris un petit disque à la taille du gâteau. Le deuxième étage تاع الجاتو درت له disque تاع gâteau على قدو. J'ai fait des trous de repère pour la fixation du gâteau avec des bâtons en bois. درت تعيبات باش نعلم لا بلاص تاع لي بروشيت تاع اللوح اللي غادي نديرهم باش نفيكسي الجاتو، باش نكذب الجاتو. ها هو الجاتو تاعي راهو جمد، غادي نغلفه بلا غاناش. voici mon gâteau, il a bien refroidi. Je vais le couvrir avec la ganache au chocolat. Je le couvre de partout ونغلفه من كل جهة ونسيي نرطبه بلا ما نخلي لي traces. Et j'essaie de le lisser sans laisser de traces. De préférence, il faut avoir une spatule bien large. ننصحكم اللي عندكم تكون عندكم لا spatule شوية عريضة. Et maintenant, je vais monter le deuxième étage. ودروك غادي نطلع الطبقة الثانية. غادي ندخل لي بروشيت في التعيبات تاع الديسك اللي وريتهم لكم من قبل تحت الجاتو، ندخلهم في النص، والنص الاخر نحشيه في لا دوزيام بارتي تاع الجاتو. J'enfonce les brochettes dans les trous du disque que je vous ai montré tout à l'heure sous le gâteau, et l'autre moitié je l'enfonce dans le gâteau du dessous. Voilà le gâteau تاعي طلعته. Voici mon gâteau, je l'ai monté. Maintenant je vais commencer le décor. ودروك غادي نبدا الزواق. نخليكم مع الفيديو. Je vous laisse avec la vidéo. نتمنى هاد la vidéo عجبتكم. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Je vais vous mettre tous les liens dans la description. غادي ندير لكم كاع الروابط في صندوق الوصفة. Pour la dentelle, je l'ai juste peint en doré. La dentelle بنترتها فقط بالدوري. غادي نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصفة. Je vais laisser son lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس باش يجيكم كاع الجديد. ونقول لكم السلام عليكم.